take your time lang. Kaya yan. Alright, danan, group 3. Hala, nausa naman ni Day. Hoy, ang sabot nili man mo split. Hala. Hala, ang labakarot. Na. Hala, group 1. Laban lang dyan. Oh, group 2. Kaya niya, group 2. Hoy, group 1. Kung sa oras plano. Okay, congratulations, group 2. Group 1, mag-snacks namin. Ready na namang uli. Grabing panagtapok dyan ang inyo ba? O sige, asama, mag-ampo na ta. O sige. O. Mag-group picture na lang siguro ta. Hala, sige. Hala, sakta na sarili. Hala, ipatanggal.